säger du? Så. Nu är streamen igång. We are back. Jo. Tjenare. Vill du förklara lite vad som ska ske nu? Kanske lite gå igenom lite scheman? Eller Agendan? jag ska bara ändra vars Ado är nu igen. Så inte det fuckar Ja, upp. det var ju framför grejen, texten. Det går ju inte att läsa texten om man vill. Hur fan Den mirror jag här den? gången. Ja, då är mirror this shit, man. Du kan inte flytta den lite till sidan eller? Typ uppåt. Ja, det är fan sant. Och så blir det som att... Kolla om streamen funkar. Okej. Okej, sjung era låtar som kommer bli copyrightas eller? Annars blir det typ blä. Filters. Effektfilters. Scaling aspect ratio här. Okej, det där ser banger ut. Så länge när jag inte pratar så tror jag. Ja men där ser jag. Där ser du har Robin varit där. nästan. Annars chilla. What the fuck. Jag måste ta dig. Jag kan inte flytta dig någon längre. Där. Nu. Okej, visual novel for real Reza, inte featuring. Oj. Färre. Ja, feet. Du får vara så här. Vänta, vi gör så här. Och så lägger vi gör bara med av de mindre. Och så får du vara så där kanske. Ja, det borde funka tror jag. Nej, du får Men det. det där ser ut som fucking Anakoji där. Det han den där. Okej, så hej! Vad man ska säga. Tjena! Välkommen till Reza och jag spelar Gunnar Game. Right. så horny igen. Alla är redo. Now we load. Oj, shit. Fiskare. Kanske måste streama på Discord också. Jag vet fortfarande inte hur min dator kan hantera på stream på 2 services samtidigt. Det är fan nice. Vad har du för? Ja, alltså 1060 med typ en 4 nästa igen. Fan alltså. Det är väl typ bättre än MX5. I don't know. Load. Jag minns typ inte vilka röster. Men du är Hisao. Det är typ det är du. Det här är du. Det är jag. Yeah. Just that it's really... Oj, vänta. Chilla. Technical problems. Minimize their application. Så. Yeah, just that it's really weird to have so many medical people at a school. Vänta, jag måste low-key ändra så inte ljudet är typ cancer. För man hör typ inte. Det är sant, det är jätteirriterande. Varför är musiken så hög, gud? Det blir så här istället. Så. Nu har jag sänkt den jättemycket. Bra, det blir jättebra. Det är egentligen egen musik på det typ. Ja, men jag gillar ju typ nästan musiken på den. Ja, men det passar ju jag ska testa, jag ska muta Discord stream, jag ska kolla på vanliga streamen, se hur det låter på YouTube streamen. Jag har sänkt musiken jättemycket i YouTube. Ja, men jag vill säga, alltså för YouTube vill man ha det, men liksom för oss är det bara irriterande. Det är sant. Det är perfekt. Shit. Fast jag hatar höra mig själv prata. Det är vill du vara nursen? Det är väl du var ju där redan. Nej, men jag är doktor. Du var ju där igår. Eller jag är nurse. Shit, jag är ju fan. När du pratar jättemycket, annars kommer du inte få något. Det är fan sant. Jag är ändå nurse, jag glömde bort det var okej. You'll get used to it. Just det, jag hade jätteenergi röst. I'm not so sure of that myself, but I don't let the nurse know it. Now, let me just find your file again. While he searches for something from his computer and shuffles stacks of papers around, I let my gaze wander around the room. It's the epitome of generic, I'd like to say. Beige walls and ceiling, dark grey laminate flooring, and all the equipment you'd expect from a school nurse's office. Even the ridiculous educational posters are hanging on all 4 walls, reminding me to eat properly 3 times a day and from all the food groups. Smiling,
The nurse draws a thick file from a stack of similarly thick files and opens it. So, you already have medication for the arrhythmia. Just remember to take your pills every morning and evening, or it won't be much of help. Apart from that, do you do any sports? Rash stuff like, I don't know, boxing? He grins to his own joke, but I don't. Well, I played soccer occasionally with some classmates. Alright, I'm afraid I'm going to have to recommend you refrain from doing that. At least for the time being. Golf? Oh. My lack of reaction makes him raise an eyebrow. But really, I'm not too bothered by him forbidding me to kick a ball around. Shit, vi pratade också nyss om fotboll. Vilken timing. Det är fan galen. Fast det kallas inte soccer, det kallas fotboll. I guess I never did it out of burning passion for the sport, just to have something to do. Det är fan relatable. Any kind of concussion might be very dangerous to your heart. And risking another attack is not a good idea. Idea. Was the previous one caused by a sudden concussion to the chest area? There is no mention of that cause in your papers. Not exactly. What the thing? I sidestepped the question acceptably, and he glances at me over his papers with a more serious expression on his face. Still, you need to keep your body healthy, so some exercise would do you good. We have physical therapy and such available, as I said, but I don't think you really need such heavy measures. Yes. Just get some light exercise regularly. Brisk walks or even light jogging, jumping rope, that sort of thing. Swimming? Maybe. There's a pool here. So I was told. You were? Very good. At any rate, I'm sure we've been told this before. You just need to take care not to overexert yourself. He wags his finger to emphasize the point. No need really. I've heard this 1,000 times already. De gillar att använda at any rate. Ja, det gör de verkligen. Absolutely no unnecessary risks. Take care of yourself. Okay. Vilken jävla... Vilka liv answer, alltså det är fan galet. He goes over my papers one more time and sets them on the desk. Obviously content. My bad. Good, that's it then. Come meet me if you ever need something. I'm ushered out before I even realize it. A quick visit indeed. Fucking nerd indeed. I end up standing in front of the main building and the auxiliary building. Although, to my eyes, they still look like one and the same. Bra sen. It's the first real look I get at the other students. So I watch people coming out of the school, going towards the gate or the dorms. Everyone seems to know where they're going. And I still keep thinking that most of them don't look too special for being students at a And again, neither do I. Oj. Does that make me one of them? One of us? What the fuck? Du är special. Special. I should go somewhere to prevent me from getting lost. It's around dinner time, but I feel tired instead of hungry. The weariness in me only grows as I trudge towards the dorms, set a little apart from the main building complex. Does that make any sense? There is a garden of sorts between the school and the dorms, shrubbery, flowers, and that overbearing smell of fresh-cut grass that fills the atmosphere. It dawns on my tired mind that the smell feels novel because I haven't been outside at all for so long.
the dorm building is big and made of red brick, like the others. It feels way too pompous for what it is, so I push forward going inside. Tredje gånger. It takes more time necessary to fish out the key I was giving from my pocket. What? Okay. No, jag förstår. Room 119. Despite the ornate exterior, the inside of the dorm is fairly new, functional, and boring. Just like in the main building, the halls and doors are wide to accommodate wheelchairs. The same goes for the elevators. Han hatar när det är tråkigt, eller när det är kul och pompous, men han hatar när det är tråkigt. Jag tror han är bara deprimerad. Ja. I poke my head around the corner of the common room door. Inside, a few students are watching the television. Jävla TV i skolan. Shit. One nods and gives a quick hello before turning back to the TV. Seems that only the girls around here are sociable. I suppose that's perfectly fine with me. Shit. Later, we climb the stairs to the upper floor. Here, small corridors branch off from the main hallway. Each of these minor halls seem to have a toilet and shower, as well as 4 rooms. About halfway down the hall, I spy with my little eye 119. 100? Det är om man säger så. The name on the rooms adjacent to mine are blank. I guess there are just 2 of us here. Light shines from below the door of room 717. So I knock lightly. Hello? Is anyone home? From inside, I hear a few movements, then the clicking of way more locks than I thought these doors had. After a moment, the door squeaks open. A bespectacled I kan göra det här. A bespectacled boy is standing in the doorway. He is looking at me very intently through his extremely thick eyeglasses. Vad fan är bespectable? Vad fan är det för ord? Han har glasögon, eller spectacles. Oh shit, vill du ha han? Jag tror inte det är så du använder bespectables. Bespectable. Vill du ta han? Det är din karaktär. Nej, jag kan inte ha han. Jag kommer in jättenervöst. Who is this? Who is it? Who is it? Blind? No, at least not completely. Why would he have eyeglasses? Det är sant. Varför hon andra tjejen? Oh He shit. leans closer to me until our noses are almost touching. His breath stinks of garlic. Oh hell no. Hisao Nakai. Oj. I'm moving into the next room. I thought I should introduce His face suddenly brightens in realization, and he stands back upright, thrusting his hand in a smiling greeting. Vad fan är det för dryck Almost han har på straight to sig? my diaphragm. Vad fan är det för Det dryck? är fucking Code-grejen, men Varför har han det här inomhus då? Varför har han fucking... Ja, det är sant. Vad är det här för fucking character? Bro, är det så kallt eller? Sup dude, the name is Kenji. Jag råkar ta över det, förlåt. Det är chill. Hi. I take Kenji's sweaty hand and shake it. Still a little rattled by the sudden change of attitude and vehement. There were some suspicious looking people going in and out of your room earlier. Oh. It was probably my parents. Your parents? You sure? Cause they could have been some other people too. You can't judge a book by its cover. His out-of-place proverb is left hanging between us awkwardly as I try to think of some way to respond. I'd say the chances are high enough. Fucking Redditor. He shudders and makes some exaggerated hand gestures. You're a brave man, Hisao. Wow. Att jag vågar Fucking. Oh my god. Me, I don't think I could trust the chances. The only one I trust is myself.
Roller a signal. Shit. Does that mean I shouldn't get to know you either? Han vill... Det är smart. Det är smart. Smart. Bara ignorera. Shit. Thinks about this for a while. Hey, why is decision the says? Damn, you're smarter than you look. Fuck off, Probably. David. Uh-huh. What do you look like? I hope not smart. Oh. He squints. Oh, my bad. I trodde det var det. He squints his eyes and leans closer again. But I lean backwards to dodge it. Gick för en kick. Never mind, it doesn't matter. Alltså den här killen är fan dum i huvudet. Han är typ en redditor, men Ja. Don't trust the chances. With that, he turns, fumbles around for a moment in search of the door handle, and shuts the door behind him. I slide the key into the lock of the door marked 119. Bleak beige walls, white linen, a desk made of some type of light wood, ugly curtains. Shit, ugly curtains. It's no one's room, impersonal, like my hospital room was. Oh. IPN online. Hospital. My bags are sitting at the foot of my bed, looking a lot emptier than they did this morning. Shit. Closet is sitting open, stuck with my clothes. Oh, snäll. Also, it seems that there are a number of school uniforms hanging there as well. Damn, tänk vad disabled, de måste ändå skoluniform på sig. Vänta, vad är hon som har inga armar, eller ingen arm, eller missar en arm och inga fötter? Ja, men hon klär sig väl säkert med en arm eller någonting. Hon har säkert typ hjälp med en nurse eller någonting. Det är sant, det är sant, det är sant. Hon kan inte bara... Nej, jag kan fortsätta. Ska du gå? Va? Det är du? Oh shit, sorry. Oh shit, my bad. Oh shit. Hi, du får ta det. Okay. Hi, Hichan. We have unpacked your things and made your bed. They said that if it does... They said that if these don't fit, then you should go to the office tomorrow. If you have any problems, you can always call us. Love, Mom and Dad. Oh. Well, at least... Vad fan är det där rösten? What the fuck? Well, at least I don't have to worry about unpacking. Damn, föräldrarna bara lämnar han där utan säger typ hejdå eller något. De ville bara bli av med burden, de vill inte dela med. Shit, de vill inte ha han. De la han i en mental asylum och drog. I kinda hoped I would have. Then there would be something to do. It's still too early. I put the note down on the desktop and lie down on the bed, feeling horny. Nej, det är inte det stod. Lying there makes me wanna jerk off, but I have nothing with me. Shit. You're fanfic här. I wonder if the hospital conditioned me for wanting to jerk off whenever I have nothing to do. The rest is to just keep jerking off until I have to stand up. What? Maybe it's chess or something. Men det här är fucking galen, hur perfekt det passar in. I was really nervous about it before coming. For the entire day today too. I still am horny, I think. Vad är det här? Damn, I have to distract myself somehow so I won't be this horny all the time. What? Tomorrow I'll go borrow some porn from the library. Yeah, I'll do that. But for now, the bottles of medications neatly arranged on my night table catch my eye. Overdosa. Fucking Viagra. I pick up one and shake it just to hear the contents rattle inside, and then read the glued on pharmacy label. Hon som är kåt på pharmacy label. De säger vilken typ av glue där. Ja. Hisao Nakai. 2 tablets daily to stay alive. Shit.
Om De man inte, säger det. om man inte tar 2 så dör han. Han dör. Som han dör. But there, it doesn't really say that, but it Ja, could just as well. Ah, okay. okej. Live got. It's kind of twisted, having your life depend on chemicals like this. I resent it a little, but what choice do I Alltså det är have? ju samma sak som diabetes. Ja, fast inte helt. Eller ja, det är ganska liknande till arrhythmia skulle jag säga. Ja. Ska vara ärlig, det är väldigt likt vad Nej men kolla, arrhythmia de får. båda måste ändå ta medicin. Alltså man måste ta penicillin när man har diabetes hela tiden, varenda dag. Insulin menar broder, penicillin är ju Nej. Insulin menar jag, förlåt. grej. Vi måste få ta in i diabetesgrabben. Ja, vars är diabetesgrabben? Vars är han? Eller diabetesbarnen som Jesper gillar. Barnen. Det var det jag kallade han. Första What the gången vi mötte fuck? Jesper. Okay, with a sigh, I begin my new daily ritual of taking the right number of pills from each bottle. Being careful to check the correct dosages. Alltså Shit. det här läser exakt som Cote. Jag ska vara ärlig. Alla borde läsa Cote tycker jag. Jag måste säga Vi dot. kanske får en bra anime. Dot. Ja. I lie down again, feeling hollow and uncertain. And after that, I keep staring at the blank, unfamiliar ceiling for a long time. Nej. Fan, jag missade ut att säga horny igen. It doesn't start looking any more familiar, not even after darkness falls and long shadows draw across my room like fingers. The sheets feel slightly more The sheets feel slightly more comfortable, warm, and nest like against the chill that passes for room temperature here. Den här sängen ser ändå faktiskt ganska comfortable ut, ska jag inte ljuga. Ja, nå jävligt. Det är bättre ut än min soffa. Soon the lighter shade of darkness that is the ceiling looks like every ceiling does at night, and it becomes the only thing I recognize anymore. Oof, fucking Shakespearean, huh? Shit. The night beckons me to sleep, and I feel the coldness of unfamiliarity and fear creeping up my spine again. Banger bars här. They keep drifting further away from the world I knew. Åh jävlar, de går in i en hel jävla del Han ibland. somnar. Han borde skriva. Oj. Animation. Jävlar, Katawa Shoujo. det är bra. SVT Banansur. Ey. I wake up in a strange room. Jaha. Horny. Solid. Jaha, vänta. Chilla Solid streamen. Jag insåg att streamen, själva spelet är typ fuckat. Det är därför. Jag insåg inte det där. Har den varit ditt hemskärm hela tiden? Så ja. Nej, Nej, det har inte varit fel. det var inte centered förut. Det är därför. Ja, nu är det sen. Okej. Ja, märkte inte. Det är Vänta. därför du var i vägen. Oh my god, jag kan göra vara större nu. Ja, Oh my god. där sitter Robin. Ja, Robin sitter där och chillar. Så ja. Nu tror jag att det kommer funka bra. Oh my god, ja! Nu kör vi. Right. Yeah. Solid morning light shimmers against the light grey ceiling. I had forgotten to draw the curtains closed last night. Oj, ja. Oj. I? Question mark? This room this is my room, isn't it? My room. ... This is the third room this year that I'm supposed to call mine. De la ju punkten efter, före, Ja. etc. efter. Various things around here remind me that indeed it's me who is supposed to be the one living here. The pills, my bags on the floor, my new school books on the desk, Skit alltså. my numerous medications on the... jag är för bra för det här. Du är för bra, Jag du är vet. bara bättre. I stare at the bottles for a moment, deliberating until I open a bottle, shake out a pill, and pop out a tablet from a foil sheet. Damn.
I downed them with a chaser of water without thinking about the chemistry. My uniforms are in the closet. No shit. Det är klart de där. I slink out from under the sheets and stretch my back before dressing up. Putting on a new school uniform feels like dressing in someone else's clothes. Det är sant. Shit. Jag har ingen aning, jag har ingen skoluniform. Jag har haft det förut. Oh shit. The artificial smell of garlic, generic detergent invades my nose, but the feeling of fresh cloth against my back is a good one, a natural one. It feels like a school uniform, as it should. It's not much different from what I used to wear before. Det var en gimp. Nej, men, sluta SVT banan. That goes for other things too. So far this place seems more or less like a normal school. Är jag för nära mycket just nu tycker jag? Nej, det är chill, det är chill. Except for the people. Jag vill inte liksom andas och bli irriterad. Nej, men det är chill. Det går jättebra. I think back to my talk with Kenji yesterday. Misha's constant laughter and Shitsune's sweeping sign. Well, I've only met 3 students so far. Maybe they aren't that normal, but I'm sure others are. Or perhaps, perchance, people like them are what passes for normal around here. Yeah, what does pass for normal around here? What do people do? I didn't see a lot of kids hanging around after class yesterday. So maybe there are clubs. If so, I wonder if I should join one. Shit. Nej, det är för nördar. Vilken klubb kan det vara för retarded kids? Truck. Klubben. Schack. Vi har fan den här. All through class, the question remains on my head, on my mind. Got money on my mind. So I decided to ask Shitsune about it, and when we split into groups. After all, she did say if I had anything I wanted to know, I should ask her. Oh shit. Dot. She crosses her arms and shifts her gaze slowly to Misha, who looks more preoccupied with trying to grind the eraser of her pencil down so that the top is perfect and evenly flat. Dot. Är det jag eller du? Är det jag, eller? Du är Misha. Sorry Mitch. Det var inte jag, jag trodde det här var jag. Var det jag? Jo, du var Misha. Sorry Sichan. Is there something you wanted from me? Oh, I see. That's a good question, Hichan. My first thought is that My first thought is that means she doesn't know, which is worrying. Maybe I'm being too negative. Well, anyway, Misha, please don't prove me right. Oh, that's right. Everyone is encouraged to join a club. Nej, nu låter... Oh, that's right. Everyone is encouraged to join a club. A lot of people do so because there isn't really anything else to do. Jerk off. There are also school events like the festival coming up in a few days. Almost every student in the school tends to help out with it, doing whatever. So, you actually transferred in at a busy time. Maybe you can help out too. Sure. What's the festival about? Festival. Misha freezes. Wahahaha! I don't know, Hichan. The truth is, it's a local event, and I'm not from this area, so... She starts signing desperately to Shitsune, asking her to bail her out. Shitsune adjusts her glasses at the end of an oddly grandiose flourish and starts signing hard and heavy. Singing hard and heavy, det är fan gott. Hon borde sjunga bara rock. Jag kan inte Ingenstans. Ja, hon låter bara... Dot. Huh? Oh. Who cares? Okay, the fuck you båda. Unhelp us, fuck. Shit.
Misha puffs out her chest as she shouts Shitsune's words out at me with a disproportionate amount of pride. Jaha. Too loud. I can see her heads turning to look in our direction. Jag kan se heads, inte her heads. Hennes. I can see heads turning to look in our direction. My bad, my bad, my bad. Jag är blind här just nu. Not so loud, not so loud. Dot. Fan vad bra det står här. Human beings evolve with each other with each new generation. The ideals and beliefs behind the festival will inevitably change with time. Fuck off. Dot! Exclamation mark. Now it's about delicious fried food and amusing little games that you play to win prizes. Ha 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 ha! Neat. The teacher clears his throat very loudly, batting his long wooden pointer against his other palm like a baton. He shoots a pointed gaze at us. Gay. Finally noticing where we are, Misha stifles a yelp and quickly quiets down. Shitsune doesn't seem embarrassed at all, though, brushing it off without care. Dot. We are in the middle of class and should start working. That's right, Sichan. What? That's right, Hichan. Are you asking because you're interested in joining a club? It could have been my eyes playing tricks on me, but I think I saw a suspicious glance exchanged between them. Misha's tone has also changed, but it does that every other word anyway. Yeah, I was thinking about it. Misha and Shitsune look at each other again. I'm about to ask what they have in mind when something dark flutters in my peripheral vision, catching my attention. Out of the corner of my eye, I see the girl with dark hair get up from her desk and slip silently towards the door. Jag kommer gissa han kommer typ göra någon bokklubb eller någonting. Han kommer säkert göra det. Han kommer göra någon bokklubb med den här vilken svarthåriga tjejen. Jag gissar på det. Hur kan hon är inte typ blind. Men hon är ju typ halvblind. Alltså hon är så typ fucking... Nej, hon var emo. Nej, det var det. Ja. Hon var emo. Nej, inte så. Jag vill hon skärde sig. It doesn't seem like she was working in any group and no one seems to notice her but me. I glance at the teacher, who's also looking at the dark-haired girl too. Go. Why doesn't he say anything? Kommer skära sig på den. Hon går och hänger sig. Hichan, is something wrong? Do I look as uneasy as I feel? Or was Misha just looking at me, looking after the girl who left? Hon är galen, hon vet saker. No, nothing. Hon är galen, hon vet saker. Men hon är ju någon jävla... Oh my god. Dot. Okay, well, like we were asking, you don't have any plans for lunch today, do you? I thought I would go to the library and pick up some books. Not really. Do you want to have lunch together then? Nej! Nej. Fuck! Klipp det där. Jag fan klippa det där. Dot. Yay! Wow! Okay, Hichan, perfect. Right. Jag är bra med tjejröster. Vilken transition alltså. Jag försökte med den där YouTube-videon, du vet, fanboy-röstgrejen. Jaha, ja. Det gick inte. The rest of class passes uneventfully. The girl with the long hair never came back. Det här känns som School of 09, men mycket mindre roligt. Mycket mer typ, ja. de försöker vara roliga. Before I have the time to put any more thought into where she could have gone, the teacher informs us that it's time to stop working. Alltså popcorn reading är fan svårt alltså, det är fan galet. Det är fucking dubber här. Det är audiobook här. Shitsune looks more than a little annoyed.
We only just barely managed to finish all our work on time. I'm just glad we finished it at all. It's not a contest or anything. Dot, dot, dot. Alltså, kan det vara enklare? Kan det vara enklare? Yes, yes it is, Hichan. Oh my god, spännande musik, drama händer. Nej, det är ingen drama, jag skojar bara. Vad ser du? Impossible. Really? Really? I'm not. Så bra. I noticed this before, but it's kind of funny how Misha is always moving her hands and signing not only everything she says, but what anyone is saying at any given time. Obviously, it must be so Shitsune can understand. Her eyes dart back and forth between Misha's hands and me. I don't know who I'm supposed to be looking at. I'm talking to Misha, but that might be wrong. Maybe I should face Shitsune. I'm used to looking in the direction of the person whose voice I'm hearing. But really... Samma känns som att translate för någon. Ja, det var sant. Det var som man kollar på när man translator. Ja. Jag kan säga som att kolla till när du pratar med. Yeah. Shitsune can't hear me. Men i det här situationen, de pratar ju med varandra. Det är inte bara, alltså, hon lägger ju till saker också i konversationen. Så det är lite mer att bara figure it out liksom. But it would be disrespectful to talk to her only through Misha. Then again, isn't that what she's doing? No, she's at least looking at me. This is all very confusing and will take some time to get used to. Alltså att lära dig bara sign language är typ det enklaste. Learn sign Inte language. det enklaste, what? Lär dig en hel språk istället för att bara kolla mot två personer samtidigt. It's not a contest, because contests are competitions over a prize. If there's no prize on the line, it's not really a contest. Shitsune's eyes flash dangerously with a competitive gaze. She stares at me as if surprised that I'm challenging her. I think maybe this is a contest for her. I never noticed before how dark and blue her eyes are. It's truly an alluring gaze. Blev ju kär i en döv tjej. Vadå? Det var ju fel med döv tjejer. Vad försöker du säga? Ingenting. Det är så att hon är retard eller någonting. Ja, vad sa du förra episoden? Vad sa du då? Ingenting. Nej men alltså, det är inte så att hon är liksom... Det är inte, jag vet inte. Hon är speciell. Ja. Nej, vi kan inte hata. Dot. Are you sure, Hichan? För det är mer liksom att de vill... Are you sure, Hichan? Det är mer som att man vill undvika att man typ tar advantage över någon som kan tänka lika bra. Det är skillnaden. Inte som att de är liksom unworthy of love för att de är retarded. Mer att Ja, det blir lite galet att men alltså, jag säger inte det är något fel att dejta en person som är döv, okej? Jag säger bara det skulle vara att du hatar döva människor. Nej. Det är vad du säger. Nej, jag älskar döva människor. Jag älskar dem, okej? Jag älskar dem. Jag älskar döva människor. Du har en fetisch, vad jag har hört. Ja. Ja. Du gillar hur de pratar eller? Vänta, tänk i sängen när de ska dirty talka. Det var sign language. Helvete, du måste ju typ... Kom hon för... Alltså, om du försöker... Nej, jag ska inte säga det. Det kommer inte. Oh my god. Nej, okej, vi fortsätter bara. Very sure. Dot. Vänta. väntar. You're wrong, Hichan, because I don't want to be the slowest one in class. Therefore, what's on the... Jag vet inte vilken röst det är. You're wrong, Hichan, because I don't want to be the slowest one in the class. Therefore, what's on the line is my confidence in my abilities, and the prize is the satisfaction of proving them. Har bara en ljusare ton och var lite glad. Proving them? Jävlar. Wahahaha. Perfekt. Okay. Shitsune pushes her glasses up the bridge of her nose in a very matter-of-fact way. Nörd.
Oh, I'd argue more, but the bell rings and she quickly gets up and picks up her bag, looking at me expectantly. I almost forgotten that I was supposed to have lunch with them. dot. Inte expectantly. I don't know, man. Where do you want to eat? Where do you want to eat? Inte kafeterian eller vad? De har ju Ja. typ olika restauranger och Alltså, damn. Ja. Cafeteria. Jag sa ju det. Cafeteria. That's so plain. Okay, let's go. Plain? Well, I guess. At my old school, I like to eat outside, near the back of the building. It was a good spot, but I didn't find it until the end of my freshman year. Ja, det är väl för att de får ju hämta mat med sig. De kan inte bara äta på skolan. Eller? Alltså, jag tror de Fast vad bara har de med olika cafeteria? val eller någonting. Jo, man kan hämta egen, men jag tror det också att man kan köpa in. Man ska köpa också där. Ja, det är som att man går på lunchrast, man får till typ Pronto eller typ Venezia. Ja? Reza? Jag har läst det där, broder. Oh shit, my bad. Shit. I wonder if there's a similar place to eat here. Misha seems to imply as much. That's all. Jaha. Shitsune and Misha pull me towards the cafeteria, which is surprisingly not packed. Maybe some students favor eating in classroom or outdoors. I saw some of my classmates with box lunch. Jag sa ju det, jag vet vad jag pratar om. De har bentos, shit. After we finish eating, Misha picks up where we left off earlier. Är det därför att japaner är så korta att de inte har mycket... Bentobox är väldigt liten. Det är så att surely man kan inte vara... Inte nog mycket nutrients för det där, men ja. So, Hichan, you wanted to know about clubs and stuff, right? Right? Nej, vad fan, jag la ju fel. Dot. Right, right, Hichan. Okay, I guess it makes sense to ask first. Changing little nods of confirmation, they turn to face me again, and Misha straightens her posture as if she is about to deliver a speech. Hichan, do you want to have it? Do you have anything you're really interested in? Fuck off. I used to play soccer. I'm not really into it. I don't follow the teams and players or anything like that. As of late, I usually just read a lot. There is a book club, right, Hichan? Right? But it seems like they have all the members they can possibly have right now. Sorry, Hichan, it's really a popular club. Jaha, inte bara bra att han vill joina ändå om det var mycket så. I don't know, man. Hur många har de? What the fuck? Det kan vara fullt. Ja. Det hela rummen är fullt till the brim typ på olika nivåer. Oh my days. Dot. Ska inte de här vara special? Varför gillar de böcker så? Okay, but more to the point, Hichan. Does this mean that you have that you don't have anything already in mind? Tuttar. Är det physical disabilities eller mental? Det blir båda. Är det båda? Not really. Jag antar att det medföljer också. Ja. Dot. Okay, good, great. That's great, Hichan. Really great. Ha 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 ha. Wahahaha. Why is it so great? No reason. Well, Hichan. Other than clubs and the upcoming festival, there is one other thing. Lobotomy. Jaha. Student council. Vem fan vill vara det? Henokoji. Ja, vänta. Jag är ju Eller inte alls, ledrepresentant han så vill det är inte. fan shit. Jag var i student council i 3 år i högstadiet. Hoppsan hejsan. Det är ju skillnad mellan det och det är ju vad heter det, klassråden. Ja. Inte ambassadören, det är skillnad. Men jag var också klassråden var jag i grundskolan var jag där 3 gånger. Jag var Jag var hela jävla med. högstadiet. Jag var med som en diktatur i slutet. Och sen så deltog jag en hel 5 gånger under åren, tror jag. Shit, men alltså ingen annan ville vara. Så jag bara, ja, jag kan göra. Och så var det ett år jag inte ville vara.
Och sen så blev jag ändå... jag bara what the fuck. Jag tyckte verkligen synd om en tjej i vår klass. Hon typ faktiskt gjorde en hel speech och sånt och där jag lovar att jag kommer vara en diktatur. och utföra en diktatur för en bättre skit. Jag vet inte, det var jättedåligt skriven. Men folk älskar din diktatur så de bara, nu kör vi. Ja, och sen Let's så go. deltog jag inte. Och Katrin var jättesur på mig hela året. Oj. Hon var inte glad. I see. I didn't know the school had a student council. That was very melodramatic. That was a very melodramatic setup, though. Just to tell me that. I'm pretty sure the two of them know this because Shitsune looks a little embarrassed about it, and Misha is laughing. Shitsune quickly retakes control of the discussion in a manner of speaking. After all, it's still Misha who has the voice of whatever she whatever she says. Dot. Ha 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 ha. Right. Hichan, maybe you should join the student council. They could use some more people. Yes, definitely. You should definitely join. Ja, jag lovar att det är typ en person. Det är en person där. Why? Well, for one, we could hang out every day, Hichan. Shichan? Huh? Ja. Hichan. Shitsune. Oh. Okay. Shichan and I, det är de menar, Chan as in, okay. And I are both in the student council. Alltså Chan är typ en neutral, vänlig ord. Man kan använda istället för typ, alltså vän, typ Reza Chan. Jag vet. Jag har kollat på en anime i mitt liv, ja. I ditt liv, en anime. Jag har kollat på en anime någon gång i mitt liv. Actually, Shichan is the... Actually, Shichan is the president. Ser du inte här? Kolla det som var det här. Man ska pausa i en sekund. Shichan is the president. I'm starting to get the suspicion that Shitsune and Misha might not exactly be the most unbiased people to talk about this with. As if reading my mind, Shitsune quickly adjusts her glasses and signs something to Misha. Dot. Of course we're not trying to get you to join, because we would obviously benefit from you joining the council, and therefore have an incentive to try and get you to... So you're admitting that... Dot. No, we admit nothing. I mean, Hichan, of course, it would be nice if you joined, and we'd appreciate it. But even without all that, joining the student council shows a healthy interest in the workings of one school. Yup, it's true, Hichan. Besides, don't you want to spend time with us after school, Hichan? Nej. Not really. Jag har hjärtproblem. Nej. Jävlar, just det. Han vill verkligen dricka behållning. I can't tell if she is being genuine or if this is just really good acting. Both of them seem to be trying hard to look their cutest, although they are already pretty cute to begin with. Shit. Det kommer att se typ retarded ut. Nej, vänta. Så får inte jag säga. Så får jag inte säga. Retarded i vilken sammanhang? Ja, jag vet inte. Well... Dot. So it's settled then. Welcome to the student council, Hichan. Fuck jag har inte sagt någonting. Brorsan sa inte ens ja. Jag säger. What? No. Aw, see, Hichan? Of course it wouldn't go so easily. Work so easily. Dot. Yup, that's right. Though it would be boring if it went that smoothly. Oh well, Shit-chan owes me. You were betting on it? Hey, my life is not a game here. Ja. Ditt liv är inte ett spel. No game, no life. Shitsune seems very intrigued by this when Misha assigns it to her. That aggressive glint returns to her eyes. Dot.
Wahaha! That's interesting, Hichan. Let's play a game. That's not what I said. How about the rich man, poor man, Hichan? How about rich man, poor man, Hichan? If you lose, you have to join the student council. No, absolutely not. Ja, okej, han vill inte spela spel han. Shit. Aw, why not? Well, because you two both have the same incentive and therefore the same goal, which is to get me to join the student council, right? Shit. Dot. Yep. Yeah, that isn't my goal. But what does this mean? Is that both of you can team up and I'll be at a clear disadvantage? So will I? So I will have to decline. Fuck yeah, I am a Koji. Shut the fuck up. Shit. Dot. Analytical and shit. Hey-chan, I'm very offended. Are you saying that you don't trust us and that we will pull something so the disingenuous? Fuck ska det där vara? Ingenuous? That makes me sad. Sorry? It's hard to tell where Shitsune's influence ends and Misha's thoughts begin. Dot. In order to atone for hurting a young girl's feelings, you should definitely join this. Ja, är det någon jävla kult It's eller? an unskippable ad. Fuck off. Ja, fuck off. No. Ja, nu skriker han. Det börjar låta mycket rapey här. Ja. Nej, jag vill inte. Cliffhanger. How about a game of paper football instead of rich man, poor man? Alltså han kommer få en hjärtattack om man leker det. Ja just det, nu kommer vi behöva välja om vi vill göra det eller inte. Vill vara bad boys eller inte det. Paper football? Yeah, it's a game they play in America. You make a paper triangle and then you try to shoot it past goalpost. The other team make their... Ja, jag vet, jag har spelat det här. Jaha, Tony det Stark här. spelade det här med... Det är amerikansk fotboll, inte vanlig. Yeah. Det är mot Gamora spelar han i Shippen. Yeah. Där de håller på stranded. Isn't it cool? It's the ultimate form of competition between two people, Hichan. Finger wrestling eller vad det heter i banger. Dot. Den skulle jag skriva mig. 1, 2, 3. Alright. And it's also played by elementary and middle school children, Hichan. Wahaha! That means it's a game that really separates the boys from the men. Shit. Or like the boys from the slightly older boys. Anyway, I'm not going to play that either. Just the fact that you know about it means you're probably surprisingly good at it. Han är fan, han bara analytisk här. Shit. Det är fan han är KG. Ha 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 ha, yeah, that's true. How did you know, Hichan? Shitsune frowns at Misha, telling me that she probably wasn't supposed to admit that so readily. I wouldn't say that. I'm happy with the attempts to get me into the student council, but I'm a little curious about what the student council does here. I've never been on one before, or even know anybody who was a member, so it interests me. But I also kind of like Shitsune and Misha, so maybe it wouldn't be so bad. Dot. Okay, Hichan, how about Jävlar. Risk? The game of world domination. Risk, shit. Nej, Vad länge sedan jag då? Risk. jag har fan aldrig spelat det förut. I don't know what that is. Ja, inte han heller. Han vet inte vad fan det är. Conflict of Nation, World War 3. It's really fun, Hichan. You fight for control over the world with armies and everything. Sounds like Shitsune would be good at it. Ja, är det för att hon har glasögon What eller? gives you the other impressions? Är det för att hon har glasögon? Yeah. If you want to play, we can play. We can after school. Jag ska gona. If you want to play, we can after school. Dot. Ah, really, Hichan? We can just play for farm, Hichan. So Hichan hasn't played a long time, so if you want to, there is no strings attached.
Well, okay. Damn it, I really wanted to go. Okay. Perfect. We'll see you after school in the student council room then, Hitch. Okay, don't come and fucking... Wait, why Oh. there? Because that's where we keep the game. Okej, de bara... Riskspelen kommer vara basically att leda skolan. Ja. I grimace to tell them how much I don't want like this, but it's more for show than anything. So in the end, I agree, but only after getting Shitsune to acknowledge that I don't mean to anything concrete, just by accepting to take a look around and play a game with her. Lunch ends and we go back to class. Shit. Eller har vi Oh! någon back? During afternoon classes, the long-haired girl comes in back and sits down in her seat without a word. Okej, varför är vi så obsessed med den här tjejen? Yeah. They hit. Again, no one seems to notice, but if they do, no one says anything. I want to ask Misha about it, but I don't want to be nosy. After school, Shitsune and Misha quickly find me by their first floor lobby and latch onto me, covering each flank in case I might try to escape. From rape on. I feel a little fun, but I'd be considering it. No, nevertheless, I'm a bit disturbed that enough people have made a break for it in the past and lived. They're on the go. Varför kommer vi fucking jumpad? Yeah. What's with the escort? This doesn't make me feel very comfortable. In fact, it makes me feel like a dangerous prisoner being transported to his cell. What's wrong, Hichan? Jag svär, de kommer fucking gotta honom. Ja, brorsan kommer typ bokstavligen typ bli fucking rapad. Kommer ju baxa hans kidney. Vänta, vad fan är hennes vad är hennes disability? Vad har jag fått reda på? Jag tror hon är fucking Yander, jag svär. Någonting, jag tror hon är typ jätteobsessed med henne eller någonting. Vad fan är disability då? Jag har inte fått någonting om hennes disability. Jag vet bara Kanske hon. mentally. Jag tror att det är någon mental grej. Hon har säkert cancer. Hon har säkert cancer eller hon har fan cancer. Cancer? Oj. Jag tror fan Möjligen. Jag sa, vad är det att gå till den här skolan då? Hon kan ju lika gärna bara dö. Så. Vad kommer hon lära sig? Vad ska hon lära sig för? Man kan ju överleva cancer, brorsan. Men okej, överleva den genom att vara kul. Det spelar väl ingen roll. Varför ska du gå till skolan över din jävla cancerperiod? Gå igenom sin cancerork i skolan, det kan det vara kul. Läs våra linjer. Vi får se om hon får nog mycket funding för nästa säsongen eller hon bara gå i hiatus för evighet. That's right. You're just going to play a game of Risk, remember? I don't know. Misha, this all seems a little sinister to me. I start thinking that when we sit down to play the game, they'll tie me down and torture me until I agree to join the student council. Vad fan som händer? Fuck. Jag fantiserar. Well, that's highly unlikely, but still, for some reason, it just seems like it would be so plausible. Han bara horny. Jaha. Heading to the student council room is as simple as turning 2 corners from where we started. What? That's it? This makes the guys being so... makes the guys being so on top of me seem a little silly. ... That's not true, Hichan. Shichan says that when life is threatened, people have shown the capability to pull off superhuman bursts of speed. Life is threatened? Det är dubbel komma. Her expression changing, Misha signs something amusedly to Shitsune, who makes a baffling face and puts her hands behind her back, looking pleased with herself. Misha feigns deafness and hums cheerily. Stop that, I know you heard me. You have no excuses, unlike Shitsune. Shitsune opens the door from the... What låter det similar? Not Kitsune from Overwatch. It's very plain, sparsely decorated room, although it is quite large, maybe even a little larger than a classroom.
There's a big table in the center surrounded by chairs and a smaller desk prominently placed in the back that I assume is Shitsune's. There are a few regular desks and chairs stacked to one side, as well as extras, perhaps? Aside from the tables and chairs, the room doesn't have much else to offer. Just a couple of filing cabinets and and bookshelves, stacked with old school records and documents. Not much else. In fact, nothing else. This is a pretty bleak room. They could at least put put a potted plant in here, or something. But the most noticeable thing in this room, that this room doesn't have is other people. Are we early? Dot, dot, De kommer dot. våldta honom. Ja. Jag är verkligen setupen till det alltså på riktigt. No. What do you mean no? Doesn't it mean somebody else? Does it mean nobody else is coming? Dot, dot, dot. Yeah, that's right. De ska fan våldta henne på Before I riktigt. Vad managed to fan? ask why that's the case, Shitsune claps her hands together very energetically. Jag ska dra ut fucking dildon. Dot, dot, dot. Hichan, let's play Risk. Come on, you promised, didn't you? You have to. Jag känner någonting kommer hända för det är ingen musik där längre, det är bara helt tyst. Ja, Jesus. Hahaha. Okay. Do you want to know the rules? We can explain to you while we set everything up. Typ, man blir peggad om man förlorar. Brorsan är peggad. While Misha is talking, Shitsune takes out what looks The like a board dildo. game from behind one of the filing cabinets. Throws it on the table. Det låter som att hon drar ut en dildo. Ja. Throws it on the table. My rod or this rod, säger hon inte. Fan. Actually, this looks kind of interesting. Oj. Whoa. I didn't know you swung like that. After Misha spends a little too long looking for her liking running. What? After Misha spends a little too long for her liking running through the basics with a somewhat vague and confusing tutorial, Shitsune cuts in and declares that the game has started with a decisive motion, slicing her arm through the air. Shitsune's aggressiveness is rubbing off onto me. I start feeling more competitive than I intended to when I agreed to this. Halfway into the game, while I try to ponder how to defend against Shitsune's assault from two fronts, she breaks my concentration by drumming her fingers on the in my ass to get my attention. Dot, dot, dot. Two fronts, så hon blir fucking, vad heter det? Double penetration. Hichan wants you to know that you're taking too long to jerk. Nej. Nej, så Hichan also says that she will let you keep Australia if you agree to join the student council. Åh jävlar. Du kan ha Australien om du vill. Shit. I thought this was a game with no strings attached. Just the fact that she would dangle. I thought for me that she knows I care about the outcome of this game. And anyway, no. Dot, dot, dot. She challenger admires your fighting spirit and would be a benevolent dictator who will spare your people if you agree to join the student council. You're so competitive, Shitsune. She seems to take this as a compliment. I would expect the student council president to be a little more magnanimous. Fuck off. Magnanimous. Magnanimous? She doesn't seem to know what that word means or how it's signed, so she pulls out a piece of paper and writes it for Shitsune, who in return signs it back to Misha. Misha presses her index fingers against her temples as if trying to physically imprint the word into her memory. Dot, dot, dot. Suddenly, Shitsune bursts into a flurry of gestures. Misha looks daunted by the pace and of her heated signing.
Wait, slow down, Chichan. Chichan, you're going to lose. Says, tell her I will crush their world empire Oj, with my rebellion. jävlar. Fuck, här ska vi börja en fucking insurgency. Okay. Those Oj. eyes of hers shine like a child, with childlike mischief. Dot. Oh, She says you have no chance if you keep playing like this. No, you won't. This trap is smart to play defensively. oh She shit. makes a point, not attack heroes. Ska This vi trap is smart to play ska vi defensively. attackera eller defensiv? What's the Hon är game för here? competitive. Hon kommer ljuga. Kör bara, it's a trap. Kör bara den. Ligger Okej, uppe. rätt. It's like that she's trying to psych me out. Look at the board again. I have a pretty good defense setup and I'm not going to wreck it doing something reckless. Vi har förlorat hur som helst, spelar ingen roll. Det är sant. A few times I lose the game anyway. Ja. Där fick vi det. Shitsune Justice Grazie Victoria's and just have to tentatively bump a fist in the air in celebration. Dot. Jag tror vi kan stoppa här faktiskt. Kan vi stoppa här? Men då chillar vi galet här alltså. Då säger En vi timme, exakt har vi gått en timme tror jag nu. 1 timme och 6 minuter. Din lilla Det är bajskorv. bra. Och sen så har vi en bra ställe att stanna också. Det är precis Alltså. efter vi förlorade matchen. Alltså vänta, jag måste dock googla dock hur långt det här spelet är. Jag har ingen aning hur mycket det ser ut. Alltså vi måste typ grinda det här typ på dagen och köra typ 2 timmar eller någonting. Oj, här är min desktop igen. Hoppsan. Vi gör så Säg här. inte det outside för streamen kanske, eller ska ni gå till Lilla. Nu, bra. Nu har vi det perfekt. Så, vänta. Lilla. Spela. Kolla streamen. Vi säger ingenting. Så ja, här har vi det. YouTube-streamen. Jag kollar YouTube-streamen. Right. Så, Hej, där är jag, fan vad coolt. nu är det bara du och jag som pratar här. Right, har jag savat? Okej. Jag har savat. Jag ska kanske förklara lite vad vi tycker hittills om det. Ja, vad tycker du hittills om de 2 timmarna vi har spelat? Fan, det verkar intressant. Det är att jag gillar inte hur Afren ibland använder weird ord i fel ställe. Men jag tror Ja, det kan vara strukturen på texten är lite konstig ibland. Ska inte ljuga. Ja, och typ de använder weird sentences som oftast används liksom i light novels och sånt. Där det är translation från japanska. Det märks typ at any rate. Ingen pratar så, ingen säger så, men nu vill jag att använda det. Det är en valid phrase att säga. Det är bara att det används aldrig. Alltså ingen is in right mind skulle jag säga det där. Okej, så Reza, jag har googlat här hur långt spelet är. Så det står här av AI overview. To complete the main story, it generally takes around 7 to 10 hours. Det är shit. Men om vi går för 100% completion, which includes all endings and characters, you're looking at approximately 30 to 36 hours. Alltså vadå, vi kan ju väl göra en playthrough först och sen så kanske ifall man vill komma igenom och kolla olika endings liksom. Ja, men då är det chill. Liksom, gör varenda ending så alltså typ i samma tid medans vi gör storyn. Vi måste gå igenom storyn först. Liksom. Exakt, man måste först göra sin första playthrough för att göra något annat. Jag vet Men- inte streama just nu på det. Ja, det var jag. Alltså jag antar att vad vi kan göra är att någon gång på dagen spelar vi typ 2 timmar. Eller så spelar vi tidigare bara på kvällen och ser om vi kan få några timmar inne. Jo. Right, men då kan vi ju säga hej då till våran fanbase säga. på typ 11 visningar. Noll personer som kollar. Nej. Ja, Vi får så kanske Kevin klippa kanske ut kollar. Ja, Kevin kollar. Kanske kan klippa ut lite delar av förra streamen som är distasteful skulle jag säga. Det vi kan göra är att vi kan, när vi är klara med hela playthrough, kan vi göra en liten moments kompilation av våra moments vi gjort på våran playthrough. Det blir intressant. Ja. Vi kan ta den när vi gör 8 episoder. Men Ja, men därför jag sa att vi kunde spela in 2 timmar nästa gång eller någonting så det inte blir så jävla många episoder.
Eller någonting Just så. nu, jag ville sluta på en timme just nu för jag började få huvudvärk. Det var irriterande att läsa. Fair enough. Och jag vill typ också gå och sova så. Det är typ bra. Men, då säger vi hej då. Hej då Kevin. Hej Hej då då grabbar. Kevin. Hänger själv. Jag undrar hur typ Edvin ja, hänger själv. Hej då!